Assalomu alaykum tomoshabinoni azizi YouTube kanali Ma'mur Azza. Imroz rozi yakshanbe mo qaror dorim dar Chorshanbe bozori nohiyai Do'sti. Dar in video bas imkon qadar навор кардем. Гунojinam ҳаст, буқача, гусола, гоҳҳои гусоладор, буқо барои бастан ҳамаша навор кардем. Кадоме ки дар ҳамин территория мана бозор да биёен, бозор обод кунем, мол биёрен, харидоро биёян, бозор обод кунем. Хулас якта лайка монено видеора то охир тамошо кунем. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман подписатсия кунен. Рафтем. Чоршанбе бозори ноҳияи Дӯстӣ. Гоҳи гусоладор, сеимзойт 10,000 нархаш бо савдо мешидааст. Бозорда 9,000 кад мега. Сеимзойда гусолаш моддаҳай 4-5 литр саҳару бега шир дорад. Гоҳи гусоладори дигари Лимзойт 11,000 мега бо савдо мекардааст. Бозор чанд кад? Бозор мега ҳеҷ накарда. Чанд қа шир дора ба? 3 литр 4 литр саҳару бега. Бозор ҳеҷ накардааст. Вали гусолаш ғуноҷина. Чанд имзойдаи? Имзойт. Гоҳи гусоладор Имзойда гусолаш мода 7,000 нархаш савдо мешавад. Саҳару бега 3 литр шир дора мега. Бозор ягон чӣ кад? Чанд? Бозор 6,500 кад мега. Буқачара 5,000 мега бо савдо мешидааст. Савдо мекунад. Бозор мега оли чӣ накардааст. На ғуноҷини фарбе кисраи буғзаи номаълум 5,500 нархаш бо савдо мекардааст. Бозор чанд кад ака? Чилаш 4,800 бозор кад мега. Ана ғуноҷин, гусола ғуноҷина 2,600 мега бо савдо мекардааст. Бозор мега 22-23 кардеистай. Ғуноҷинак. Ана ғуноҷин 4,000 мега бо савдо мекардааст. Бозор чанд кад ака? 3,400 бозор кад мега. Гусалаҳо чӣ? 2,5 меша? Алаш 2,5 савдо мекардааст. Иш 33 бо савдо мекардааст. Бозор ягон чӣ кад? 25 калониша бозор кад мега. На ғуноҷини тоза чиста барои мол кардан 5,000 мега бо савдо мекардааст. 4,300 бозор кад мега. 4,300. Ана ғуноҷинак. Чанд гуфти додар? 25 бо савдо мекардааст. Бозор чанд кад? 2,000 бозор кад мега. Дутиша фурухта, ҳами хабуд? Буқа, чанди фурухти ба? 17-18 аида майдатар буқачара 17-18 фурухтааст. Ғуноҷина 29-50 кардестай мега. Bulardı ki?
شامگا 26.5 کرده است بزرگ. نه بقچه 4200 میگه با سودا میکرده است. 35 نیم 3550 کرد میگه بزرگ. مردم منو بیایم بزرگ آبود کنین. اوکی اونا غنوجین خوب برای مول کردن 6000 میگه با سودا میشوه. 6 گفتی ها 6000 سودا میشوه. بزرگ میگه 5049 کرده است. کسیر ها کسیر ها غنوجین کسیر. نه بقچه گوسولا بقچه بقچه را 4600 میگه با سودا میکرده است. بزرگ حالی هیچی نکرده است. این بقچه را اونم بقای سریدنی 6000 میگه سودا میشوه. با میگه که ایران بزرگ هیچ سودا سسته وزیرشته منم بیاین بزرگ آبود کنین. مول کمتر های نیده تا بقرات 5200 میگه. یک تا سفید و یک تا زرد با سودا میکرده است. بزرگ چند کرده گیشه نمیدونیم نگفت. نه بقا برای بستن 7500 میگه با سودا میکرده است. خدات جمشید بزرگ یاون چیکار؟ چند؟ بزرگ 7000 7000 بزرگ کرد میگه. این کبوتا چی؟ کرده است نه؟ ایران اونا 5000 تو 6000 کرده است میگه. این بقای سرید نیمانه. بقچه یوش 5150 سوم کرده است بزرگ. خطوس موننده 5150 سومون کرده است میگه. بخواه برای بستن 8500 سودا میشوه. با بزرگ چند که؟ بزرگ 7400 7400 کرده است میگه بزرگ. ایشا چی؟ 7 نیم ها ایش 7 نیم تسته ولی سودا دارن. بازی بفهمیم چند کرده ایران. ایران میگه 6000 بته گفته است میگه. اینا سودا دارن 6000 کرده است میگه. نیچیدن قلیب بازار دیگه نه دوتا بقچه 3500 میگه با سودا میکرده است. بزرگ میگه 3200 کرده است میگه صاحبش. هر دشم گوسولا های. نه بقچه اعلی 2800 کرده است میگه بزرگ. نه بقای سرید نی بقای خراب 5500 میگه با سودا میکرده است. بزرگ میگه 47 48 کرده است. او زرد چم شما مایداش چی؟ نه یک توقع سودا شد دوتا بقچه 4200 خریده میگه. این دیم شما میره ناو گرفته بودیم افکرم
савдо шуда соли 4200 харид аст. ҳақиқати не хана ғуноҷин 2500 мега бо савдо шуда савдо мекардааст. бозор мега баландаш 3200 кардааст. 3500 гуфтаи судагия баландаш 3200 кард мега бозор.